फ्रेंड नमस्कार आपण माने केमि भल अच्छा तो आपण माने सेमती भल था। आज तो सोमवार काली मंगलवार गणेश पूजा आम जीव टेंट भी ना गोड़ी बहुत आयोजन चलती मैंने 10,000 टका को टेंट नहीं जीव पुणी बाद डीजे आड़ी नब 20,000 एपटे आम बुलवादाटी जो डाडी घर देखी से करपटे कर देखा सेपट देखा आम जाऊँ टेंट पे से भर कौन सब आयोजन चलती वीडियो को भल लगे लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करदे। टेंट पे जो माने बहुत मुंड खराब होगा कौन लोक प्रबल आने भाई सब पूरा केते कौन जिन आणिक बाउंस फाउंस सब बाड़े सारूँ आठ भगतर आडेगा सब पैसा माने बड़ पिला लोक मैंने बयस लोक मागुंट माने फोन पे छाड़ ये गेट पड़े देखी दिखाते आम सब आसी पालक फलक सब पालक पेटी रखाई गेटा तैयारी करमर से सिलिंग वालटा टणा हम मुझे माने व्यस्त थी मुझे अरे हाँ मोर मन पड़ा ब्लॉग कथा एबे जाऊँ देखा टेंट केमती कौन चलती किसी सुगा जाऊनी डीजे रे देखी दो चलती apa sound lo? Apa yang वर्षा भितर है खाली दिह आने पुणी भितर ये करुच देखी दिखाते मुझे पालक सब जॉइंट कर देखी दिखाते सब सजा चली टेंटा से सब माकड़ छुआ काठर लगी माकड़ छुआ मोल देखेबी भाई सियाड़ आसिले टेंट कर भागिकी सब पड़ी आमर कहवाई जो हाल दिन आम आनु बोली गोटे फोन कल कर फोन ये थुआई कल करके पूजारी बोलुं देखी दिखाते माइक देखी फोन कराई रखी धरिकी तो बही रखी फोन गला रे टेंट भागी जाइए आपको कौन लगुच
ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛି ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଏପଟ ଦିଆ ଆଣିଥିଲୁ ଏପଟକୁ ସେପଟ ଦିଆ ଆଣିଥିଲୁ ସେପଟକୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୋଜି କରୁଛୁ କ'ଣ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ଆଙ୍କା ଖାଇବୁ ଡାଡିଙ୍କ ଘଠି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିବୁ ସେ ତା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇଙ୍କ ସାନୁଙ୍କ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି। ସାନୁ କହୁଛି ମୁଁ ଶୋଇଛି ଆଉ ଉଠୁନି ଗଲା କହିଲା ମୁଁ ଭୋଜି ବୁଲୁଆ ତ ଫୋନ୍ କଲେ ତାର କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଯିବି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆମ ଗଣପତି ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ପୁରା ସଜାଇକି ଝିକିମିକି ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ଟେଣ୍ଟ ୱାଲ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତ ବର୍ଷାରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗଣପତି ବାବା କେମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଉ ସାରି ପାରୁନି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ମାନେ କିଛି ମାନେ ଦିଅଙ୍କୁ ଭିତରୁ ନେଉଛୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଲା ଗଣେଶ ପୂଜାର 2 ଦିନ। ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି। ଏବେ ଟେଣ୍ଟ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କା। ଆରେ ଡିଜେର ତ ନେବ 1200 ଟଙ୍କା ଆମେ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରୁନୁ ବୋଲି ମାନେ ଭିତରେ ଆଜି ରୋଳା କରିବୁ। ଭିତରେ ଆଜି ପୁରା ରୋଳା କରିବୁ। ଆମେ ଆଜି ଭିତରେ ପୁରା ରୋଳା କରିବୁ ନାଚିକି। ଆଉ ରକି ସେଠି ଡିଜେ ବଜାଉଛି ଆଉ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ରୋଳା କରିବାଟି ସବୁ ରୋଳା କରିବାଟି ନାଚିକି ରୋଳା କରିବ ହେଲା। ରୋଳା କରିବା ଏବେ ତ ଆମ ପିଲା ଭିତରେ ସବୁ ରୋଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଲମ୍ବେଇବାକୁ ଆଉ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।